أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفوني أنبو لمن كلب لا كفني فولي سنما أمول لسي أوما أرجنا دون كفولي كيسي فولي دو نيما فولي دو برجي فولي دو sabati era foli do adama den ka nyina mala du kolo ko kamiye kisi foli nim foli era ye foli nyuma baye alaw taala ye foli min swazi ka kere ka folu la son hermay ka kenya sigiye ka jon senma makono arjina kono do ama alaw taala dal nim foli nema nim foli sabati nim foli baraka ama alaw taala dal ko dineni aw bela ka fonima ni alaw taala ka de am fawni ambaw jana nyedo anka kisala ni alaw taala sona amena foli lase am fawu ani ambawma ame foli lase slama na tuna anko ni lokun kelen tamala antu tama min bolula kata la Guinée Conakry. Alhamdulillah rabbil alamin an yumassigina an sela dembaya ma herala an bola ya herala an ko sigila fana. Alhamdulillah alaw taala ye hereke ka anyasi. Alhamdulillah ame foli lase an fawni ambawma la Guinée dugukolo fambe fe. Une salutation à tous les Guinéens et toutes les Guinéennes sans exception pour l'accueil que la Guinée nous a réservé. La Guinée la beni minke ka amma kono ame foli senman lase la Guinée ma. La Guinée ma ko be slama be ka duwula ame kla ka duwo ke la Guinée basigi sabati nyafe taka ka alaw taala di ko sabati la Guinée kono ala mo kala la Guinée ka alaw taala di ka korota di sabati di obema hamina ko be mama la alaw taala ka di ka Guinéen hamina ko be no ya ame alaw taala dali anyet le flani tama min bolodal la Guinée slama na faralanka ni tamana ambadema minu kala sababu ye ka woleli ci amma minye famille jawne ame to yanko fuko sabe o ya kes lamayani jigini lanante ya miname alaw taala dali kanin danante ya sabati anu ni nyonte sanga ni watibe o fana ya dabos lamaya kanu min kama surtout ka demsa encourager kurana kalanina kalu belebele na mi sungaloy ama alaw taala dali kanin ko man noroye o kanyana mayala o ka chokorba mi ambe ka chokorba ni sigida ere bolo dala ka ben do nyini ne ma o fay mi amba fay ama alaw taala dali ka ke am fama ne man baya ka kaburu nyina mayala
ame foli lase anka almamu be man lajne anyere be foli lase anka télévision boma RTG ame foli lase association na farlanka kanibara ke association minu ye woleli fana lase amma alhamdulillah ame to yanko bela ka fonifo minye ambala ka wuye minu farla nyonka ka qur'ana kala ni o sabati yoro benime antama Conakry ame to yanka ambala ka wufo ame kla fana ka foli sinman lase anka association belebele ma minye al marjani to belebele amba minu farla nyonka ka kedu sukun kelenye ka Allah taala kofo ka Allah taala kuma kaunta ka klafana akatiden sinman ka tasla sinman ba mi sunna ka ulanya maya amba dusuna ame anka association foko sebe al marjan jijani kasiri min mola anno ye dawa sinman min bolola ni adawa mawdutunye na tume bori kuma damandamanka achamana wati ye amna sema amase abela kafoni kofola minye flankafoya alhamdulillah flankafoya anyi doni soro ka fo nin kene kan adon ame Allah taala dali ka klo kunanduye ka allameni ni abaraka no ya salama be ame marjan fo ko sebe nambola ame anka association belebele fo were on fanka association alfitia o ka jijano ka chesiri anu ka kumbeli ko ma ama Allah taala dali bara min kala o buluka amma kono ka Allah taala dien ka ke arjinya siyo o malamu kala ametu anka association fo les femmes intellectuelles de Guinée alhamdulillah ametu anko fo ko sebe o fanaye wolali bla anko o jijani chesiri min ke ama Allah taala dali ka ko masara ko mabay alamu kala ametu an fana ka wolali lase alhamdulillah ni jakur belebele min no ye wolali lujo anko ka ben dawa min kala ka dawa laban ni an karamo senman chama tuma keneka na yere kala la Guinée bombelebele kono mi ye palais du peuple ameto yanka organisateur u befo o ye baranyma min bolola ka Allah taala die ka ko be masara ko me badem slama na déplacer la kana ni conférence kelengele nambela kabina dolon Guinée faut ka se amboluma slama na déplacer la kana conférence ou la main ame Allah taala dalika ke julumu ya fay bela ka fonima ka ke sabati la gnema ka ke korota la gnema ka ke noroye la gnema ame Allah taala dali duwa kala nin kene kanka ala diyan kamna am bela ka fonima Allah taala bulu ala mo kala ay rebe kla fana ka ambadon fu kada ka mano ni dola jamana do kono slama minubo kabaro bedabla kana farai kan imbarala kabinan dola fu ka sambodo ambado nana ka faranka ni barala otume nanye sanga ni watibe alna mawtofo bo yer don amala taala dali kaninke obela ka funi masininya sumay oye anka séjour dianda ko sabe oye nyana suma bo anna anu otume nyon fe sanga ni watibe ni be mala wuli foy kama foslama ya kanu ame ala dali ni kanu te yami manu ni nyonche ka ala dien ka ake arjinya sigi anu bela ka funi ma ala mo kala an yerabe organisateur u befo kabinan do la Guinée fokata se amboloma programme munu bololo bolo kawandilu ni wajibilu ni visitu ame Allah taala dali ka ke ambe masara ko me vraiment je remercie la Guinée Conakry seulement maseka susukan chama ne mesa mais ni Allah taala sona wati berna tawla amena anga susukan améliorer ni Allah taala sona wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi kisami me ambolo wade ala kara sallallahu alayhi wa sallama ni kisa yemin farala ala karala anka donin kala belebelebe alla kali aka gafe kono at-Tabarani fi mu'jamihi ako dondo ala karani sahabaw kara sallallahu alayhi wa sallam anaka sahabaw tume kosegi boluma otume kanga bo voyage dola o sela yoroduma niye bursi kono yoro doye obenani jonye obenani bursi kono arabu chadoye ama fo miuma anka français kana ko villageois ala ye ma minu si yoro ben bursi kono yoro uma wala ma villageois ma nini tada quand on dit quelqu'un il est villageois c'est normal parce que tu es résidé dans un village ou bien dans un campement c'est tout à fait normal
Moi, je suis un village, je suis un villageois. Donc, ala kera tola ni tama na naka sahaba o temena ni village ni sola o ye ni villageois kay mais ni villageois kay e kodo ke kira la ay kira makaba ko sebe. Ce monsieur il a marqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était son étranger, le prophète était de passage et ce monsieur a tellement honoré le prophète, a tellement respecté le prophète, s'est tellement occupé du prophète, le geste a tellement marqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. O ko son lonambonya ame Allah taala dali ala mankela lonambonya na uye lonambonya ko bayanga dinala ni burusi kono arabu ni arabu che aye on ka kidem bonya nema ni kisibaye sallallahu alaihi wasallam ala kira yara sawala ala kira yara bana ka nyini ajati chefe arabu che ni fe akadinye ni selam madina wati yesem fe subhanallah il m'a respecté. Il m'a traité comme, alhamdulillah, l'islam demande. Donc, le prophète aussi, baranyuma sarate foye, faut que baranyuma sara baranyuma. Koni nana madina wati. Tu viens vers moi, alhamdulillah, rabbil alamin. Donc, ala keraka promesse yuma ke arabu tchaye, arabu burusi kono tchenye. Wati temenin ko fe. Nin tche nana madina, a hakili jigila Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. ala kera ka promesse nin kaye kona nana madina kwa ye teme afei adomi gala madina anana anka chidem bele fe sallallahu alaihi wasallam. Regardons l'image un peu du prophète sallallahu alaihi wasallam. Un monsieur qui m'a fait du bien, un monsieur qui m'a traité, un monsieur qui m'a respecté, un monsieur qui s'est occupé de moi. Ce monsieur aussi est chez moi aussi à Médine. Donc ala kera yere de une invitation dama kona kela na fenye madina ayina kanale fait. Donc, alhamdulillah, ni arabu bursi kono che nana kera fe sallallahu alaihi wasallam. Otola barola ala kera sawala. Wallahi, ala kera be fe ka kodo jesi do ken ni lonka laburi arabu chenika. Ni villageois che le prophète sallallahu alaihi wasallam abe fe ka kodo ke jesi do ke kunyma bado kai. Ala kera sinaka manyininga. Kumun kadiye yene manyininga. Imaginons, moi le prophète me dit, qu'est-ce que je veux? Toi le prophète te pose cette question-là, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Une question, presque les disciples même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le souhait de tout le monde, que le prophète, alhamdulillah, me demande ou me fait cette proposition, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi qu'est-ce que tu veux? Cela veut dire que tout ce que tu vas demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na seko kakemi ni ala sona no kiye. Arabu che ka ala kira mafle sallallahu alayhi wa sallam. Asawani me Muhammadu ka manyininga koko ko diala nyokunya nyininga bela. Mon frère en Allah, ma soeur en Allah, écoute très bien le villageois arabe, ce qu'il veut. Il va demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien avant même ando akono, mala mede ala kerani sahaba ou temeto londo oyo yere soro ni nuka village la. Ni cheka ala kera lado ka bonya ka karama su bedama. Kera ya nyinafe ni kela sefenye dondo Madina ifana esenfe. Donc ni cheka na kera fe Madina ani kera tora barola kera ya manyini ko munkadiye ye fenye munkiye fenye mankadiye. Beba donc a fokoni ala ka mas Europe village ma ambition batila miria gentila e ka fo ebe bori ka namaro na folo namara ka mo ka na folo ke yuruku ye wallahi village sigi ken abe adama dem basigi ko sere na tabaya tekila ni che ako ala karama sallallahu alaihi wasallam koni mese ka nyome muso kele ndia nyome muso kele meto ka sigi o kanso obeken ka borfenye an nanye basoro ani bafana ameto ko nono boson neninga demaya bomi. Le monsieur n'a même pas demandé grande chose. A ma fait bele fo imagininga na sela ka nyome muso kelen soro ana sela ka bigando soro minye chèvre o nono aba yere servi là 2 questions seulement, pas plus. Ara keraka chema flauru wallahi. Le prophète ne s'attendait même pas à ça.
ala kera miriya bala ko nin chebe na kana ɲiningali bɛrɛ de kɛ. Je prends un exemple, hein, un disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien avant de continuer l'histoire. Ala kera yɛrɛ ka sahaba dɔ bɛ ko Rabi'a ako kuntu abitu ko ne tun bɛ si ala kera fɛ sallallahu alayhi wa sallam, un enfant, un jeune, a yɛrɛ si tun ma tɛmɛ san 18 kan walama san 15. Ale le tun bɛ na ka ala kera bɛ seliji ta selitaga min na, ale le tun bɛ na ka na ji ta ka ji bɔn kera bolo senimanba kan sallallahu alayhi wa sallam. A yɛrɛ tun b'a yɛrɛ kun forcer pour ne pas que a ye tunu ala kera ma, ni ala kera wulila sunɔgɔ la n'a mako bɛ ko dɔ la. Donc ni tun bɛ na si kera fɛ nin cogo la, a ye ala kera kanu, ala kera di ala ye. Kera fana ye nin kamalen ma ɲininka londo Rabi'a ko mun ka di ye, ye fɛn ye mun d'i ma, ye fɛn ye mun k'i ye. Nin fana kɛ ko ala kera ma sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, uridu murafaqataka fil janna. Ala kera ne tɛ foyi kɔ, ne bɛ ko kelen pele natala i fɛ, ka kɛ i kafoɲɔgɔn ye, ka k'i ka partenaire ye, ka k'i teri ye arijinɛ kɔnɔ. Bon komi denmisɛn don, ala kera ɲinɛ k'a fɔ tuma dɔ maa dɔ le ye nin kuma don a da. Ala kera seginna ɲiningali kan ko Rabi'a, ma ɲininka mun ka di ye, ma k'i ye. A ko ala kera ma, le prophète, je vais être parmi tes compagnons au paradis. Je vais être avec toi au paradis. Il a posé une question. Allah Kera a posé une question. Et bien, mon fait, Kera me fait kafara ikan arjino kono komi Allah ye anke kafunyonya ye chomina an kafula nyonka neyi ka sahaba ye neyi teriye Allah Taala kitila ni janyo ya mina du koloko ka me Allah dali ibe Allah dali ye komina wode ye nyeke ni yen chola arjina kono. Wallahi nyiningali doudo na pose la neni e kwa me dunia wati mina kira ya fiyo ko mun kadiye na ma bom belebele fo ame borfem belebele fo ame muso nyuma fo ame che nyuma fo, c'est-à-dire femme ye dunia ye ni luxe le ni kira ki manginingala. Qu'est-ce que tu veux? Et pourtant c'est un prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala c'est exaucé. Donc Allah ta'ala ba ka do jabi ale ko kabe mun ko abe fe ka fara kera kan arjina kono. Ala kera ko ma sallallahu alayhi wa sallam kwa ye sujudu la chaya ay sel la chaya naka seli ni seli la chaya kadaka sujudu bebe selle la Allah Taala bena arjina di ama abena fara alika sallallahu alayhi wa sallam. Donc ame sigi kananga kisama ala kera ka arabu chani manyininga burisi kono mo ni manyininga ko mun kadiye ale ko amma ko be nyɔgɔmɛ muso le la a bɛ sigi min kan min bɛ k'a ka borifɛn ye ani ba o bɛ ba min nɔnɔ bɔ ka to ko min sɔn. Ala kɛra k'a mafilɛ wuru ala kɛra ko ko nin cɛ dɛsɛla komi musokɔrɔba min tun bɛ bani Israɛlakaw cɛ ma o ka ɲininkali kɛcogo jaabi ɲɔgɔnna la. Ala kɛra bɛna cɛ nin comparer jɔn de ma a bɛna don histoire gbɛrɛ la nin ka ɲɔgɔnna min kɛla avec un autre prophète. Il va comparer maintenant ce monsieur-là avec une vieille femme, une vieille dame qui était parmi les enfants d'Israël. Moi, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu veux? Il est mon corps. A fonyanya qui est ko ala kera nebe nyome muso de ko ani ba koroni ame min nono bokami. Ala kera ko ni nche desela ka nyiningali ke komi bani Israël muso koroba min tume o ka ɲiningali min ɲasin ciden do ma amena do o histoire la. Sahaba ko ya Rasulallah ko musokɔrɔba min tun bɛ bani Israɛlakaw cɛ ma musokɔrɔba nin ye musokɔrɔba jɔn ye? Est-ce qu'il bɛ se k'a ka kisa ko fɔ an ye wa? An tulo bɛ a ka kisa lamɛn. Ni musokɔrɔba ye mun kɛ musokɔrɔba nin fana ani arabu cɛ min y'i ma ɲininka nin ko ka ɲɔgɔnmɛ muso d'a ma ani bakɔrɔni ninnu fila ka kuma se yɔrɔ jumɛn bɛ ɲɔgɔn ma? An bɛ Alahu Taala dali kisa min lakalitɔ nin kɛra bolo sallallahu alayhi wa sallam. I sigini me yɔrɔ min i b'i sigi ka ɲa n'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ gba de la ka suntigɛ préparer ka monsieur ka suntigɛ makɔnɔ i bɛ telefɔni den i ka gbabu kɛrɛfɛ mais i bɛ fɛɛrɛ kɛ dɛ i kana telefɔni bila tasuma fanfɛla la i bɛ telefɔni bila fan do pour que i b'i tuloma lɔ nin kisa la i b'i ka gba kɛ kɔgɔ kana gba n'a la sukaro yɛrɛ kana wara la tulu yɛrɛ fana kana na wara n'a la pour que n'a ye kɛ a bɛrɛ bɛnnen bɛ
suntiga fana ye ka suntiga law bolo anyumala akachugo yara nyumala na kelate ebi ka wajibili la mebe baraji soro e ba la be min fo fana me baraji soro e be suntiga min to bile bo baraji soro e be suntiga dila ma minu ma keto abolo do le ka suntiga la be din kelingel nambe ka baraji soro ame Allah taala dali kan ka sungalo ninke amma baraji baye ala ka tle kilen da ni tame ambolo ni watube ambolo anyanka mizanu laguliya kadaka sungaro tomman janko jana ya kodo o ke ka soro ala ya fala jul mum bela ka funima ko kenini awye ni Allah taala ka die afawni ambaw ala kara ko ni ched desela ka musokoroba ka manyini ngali nyonke saba ko ala kara musokoroba jo bani sela la ka uchama awya keto amena do musokoroba ka kisala ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko Musa tume kosigina wati mina tume bola Misra anaka jamakuru tume tala wati mi otola tala o filila o tununa Musa alayhi salam Allah taala ka cide Musa anaka jamakuru tume bomi kala Misra Egypte otola slala o filila o fili min kala o malo be tayoro mi a loni kala min tume Musa ka jama'u chema bani Israila kaw loni kala ko Musa niyaye an filila niyaye ante kanga slaye la yuru dole tala an bolo an bema chaw na mo chaw bolo ni chiden do ye foko le la yuru time no la yuru madafa ayi ante setala an yere tena slaye la o ye la yuru maye wati temenina Allah taala kan nabiyuma Yusuf alayhi salam Yusufa an yella yuruta an yeratede an mochaw an bema temenu atume an mocha munu ka wati la o yella yuruta Yusufu koma kono be boyan wati ko ye ale shuta katana yi o kana shuto ya kataka to eska me kanga ne kuma famu Yusuf alayhi salam ako bani Israila kawye na ube boyan wati au yen shuta katana ye au bolo loni kala min tume bani Israila kaw chama oluko Musa ma niya ye ka fo sla tununa ama anfili la slala la yuru min tala an bolo ni Yusufa ye an me kanga bom Misra kono me an nyina na Yusufu suko tanke nama Yusufu suta katana ye a anka tamani anka lanyini ni tumado antena anka la yiri mafala antena tala antena slaela nyiningali kala Musa ko kadam na Yusufu ka wati kanane ka wati o wati kundala jambaye Yusuf est décédé il y a longtemps de cela le prophète Yusuf mais on me sait que Yusufu ka tomu ye chodi aka kaburu be fanyuma bani Israila ka ko Yusuf Musa ma aloni kala minutu mo chama ko Musa Yusufu kaburu be yoromi musokoroba kelempele ka lon an chama ya ni musokoroba abe ko don kosebe ni musokoroba abe familiali ka kosebe a shi yere fana taala nyefe ni musokoroba kele ne be se ka Yusufu kaburu be yoromi a shube yoromi ni musokoroba kele ne be se ka yera kana donc Yusufu ko Musa ko katase musokoroba ma o sela musokoroba ma ala karabe misaliya tala musokoroba mi ka histoire kancho kuma yere be yene Musa na ka jama o sela musokoroba ma ko amma ko be Yusufu kaburu lela kadaka wati jantemenu la bani Israila kaw ye la yuruta Yusufu ye kono be bo wati ni jamana kono ni sokono o kato Yusufu sule tala katana ye o semi kala musokoroba ma ye musokoroba ma nyini musokoroba kamana gba mi me an me boli bolo lema me Yusufu kaburu be famille fe an foita kalama sanjan san yirika e na fola e yere nyina ku be macha Kete kato kaburu yere beto yera fanyuma. Tumado mocha temenu. O kaburu be yoro minabi. Ali yere bola famina. Bola bema mina o yere makaburu lo. Imaginons distance ni me Yusufu ni Musa ka watiche. Ko kata Yusufu ka kaburu yera. Musokoroba ko Musa ni jamakuruma. Kwa le ka Yusufu ka kaburu yoro no. Parce que ni ka ye ka fo o sela musokoroba ma. Parce que a fola sokono ya.
ko ni musokoroba doro ne be kaburu nyorono musokoroba koko nteta kata Yusufu kaburu yaraka aula fo Musa ye layuru tanne fo Musa alau taala ka tide Musa o ye layuru tanne ni mu kuma suye anana sima ku andeme anana sima ku kaburu yaraka anna amma ko be Yusufu kaburu lela amma ko be Yusufu sulela ka takata na ele be layuru kuma mambla comme une condition musokoroba koko fo Musa ye arjina layuru taale ye ale ni Musa fana bebe ke arjina mina renseignement fitini anani manyini ngale musokoroba mumei amma ko be Yusufu kaburu lela information mi yere mateme amateme minute flyer information manyini ngale la ele ko kite information il faut ka arjina le layuru taye ka arjina garantie taye avec comme une kuma Musa Touma so madame nanale parce que c'est tellement facile Musa tate arjine ala taala tale arjine tunya le naye ala dali ala kachidene mais ni kuma gbele ya la Musa madoni avec comme Musa kuma ka Musa tunte fe ka son ama avec comme Musa ye layuru kaminta ko fo Musa ye arjine le layuru taye no tate Yusufu kaburu yara ko damna la tunya na tarab dada Musa akuma ama tate bake masa alau taala masaba to laka masaya la masaba masa setigi masa fangama alau taala sina ka chibla kana Musa ma Musa musokorobani musoni kenime ki manyini ngamina ko ka original layruta aye a fokone ala sona ka original di musokoroba ma subhanallah ani alau taala ka hinaide aka fonu seriya ba masa alau taala be koke ko min kadiale alau taala al nasr an hakli na miriya ba don ka foko ko belani ni musokoroba keto mungela abena information fitini ne di ni information min dito abolo aleka argino kono do sababu be soro ni information ne fait subhanallah ah le paradis coûte tellement cher. La vieille femme va donner, elle va filer une petite information, on peut même pas dire petite information parce que la tombe de Youssouf alayhi salam pendant des années, il y a plusieurs années de cela, Moussa était avec les enfants d'Israël. Cela quand au Tununa, au Teseta à la fois que Youssouf Kabourle a choulé. Donc, comme Allah Ta'ala ka layruta, Moussa a fait connaît Allah Ta'ala bena arjina dama. Ah, la vieille femme. La vieille femme était masha'Allah. Moussa ko musokorobama ko Allah Ta'ala diena ka arjina dima. Donc musokoroba doto arjina kono. Awuye musokoroba ka mangini ngali flet. Abena information fitini mindini. Ni information fitini sababula alebena do arjina kono. Donc qui est fou? Comme on le dit en français, qui est bête, qui est fou? Le paradis là, malgré tu es un pieux serviteur. Mais ika arjina ko ere garantiniti yere bolo. Et ka foko alaka chide no nana kana emanyini nga service dola. Il faut se ko kakami eno fode. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc muso arjina la yuru tala muso korobay. Arjina la yuru tala muso korobay. Donc mune kato sise. Muso koroba koko Yusufu shube yoromi, akaburu be yoromi alayhi salam. Allah Ta'ala kan nabi masen mamba ala ye kenya kalfa Yusufu mina Allah Ta'ala ye masaya di Yusufu mi ma misra kono Allah Ta'ala ye Yusufu min ke diemba ye abado majugu ya kofe Allah Ta'ala ye Yusufu min kanumbo nya fadu sukuna Allah Ta'ala ye Yusufu mi ni masacha muso jarabilala Allah Ta'ala ye Yusufu mi na kala misra kuna sigilaye Allah Ta'ala ye Yusufu mi aye sabati da ma misra sukono. Donc Yusufu le chou musokoroba keto Yusufu chou kofola Musa ni jamai aye yoro do kofo djou bena lasli yoromi ni ka ville mafle wala ma village mafle yoro ni do beson ko djoute me djoube to kana faranyon kan djoube fara wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh djoube faranyon kan yoromi alhamdulillah rabbil alamin musokoroba ko kuna usela ni parti la djoube na la ka fo famille fait aw ye jid dégager ka boy na ka jid dégager aw ye dugukolo segi na ka dugukolo creuser aw bena Yusufu kabrouye aw bena Yusufu choué. Subhanallah, l'information de la vieille était vraie. Elle a donné une bonne information aka kuna fonu nyuma le dit allez no kelem pet me Yusufu kabroulo
ni yɛrɛ le Alahu Taala ka masaya ye quoi. Information dɔ bɛ yen bɛɛ t'a dɔn bɛɛ tɛ s'a dɔn n'a bɛ yɔrɔ min o kosɔn ni Alahu Taala ye si jan kalifa maa minnu la Ala ye si ɲuman di maa minnu ma Alahu Taala ye si barakama di mɔgɔ minnu ma ni si ɲuman dili ma i bɛ ko caman ye i bɛ ko caman mɛn ko caman bɛ k'i ɲɛna i fana bɛ se ka ko caman lakali Bani Israël ka jama ni bɛɛ kɛ ma ale kelen pe le sela ka Yusufu ka kaburu bɛ fan min fɛ ji yɛrɛ le tun bɛ yen nin yɔrɔ la ji nana kana kɛ nin yɔrɔ la fo ka ji le dégager ka bɔ yen ka sɔrɔ ka dugukolo segin Yusufu kaburu b'o yɔrɔ de la a ye information di jɔn ma a ye information di Musa alayhi salam ani jamakuru minnu tun bɛ ɲɔgɔn kɔ n'o tun bɛ bɔla Misra ka taa ni o filila sila ma fo ka Yusufu su le ta a kaburu le ye k'a su ta ka taa n'a ye ka d'a kan Bani Israël ka tɛmɛ n'u tun ye layiru ta ni Yusufa ye donc musokɔrɔba nin a ka information dili kɛla sababu ye Alahu Taala ka arijinɛ d'a ma o kosɔn Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam an bɛ segin ka na Ala kɛra ma ale le bɛ nin histoire lakali han mɔgɔ dɔ le ka ɲumanya kɛ Ala kɛra ye burusi kɔnɔ mɔgɔ dɔ le ka Ala kɛra ladon k'a bonya ka karama kɛ ye Ala kɛra banna ko di ko n'i kɛla nafɛn ye Madina ye se n fɛ ye n'i sela n fɛ ye cɛ fana nana Madina Ala kɛra k'a ma ɲininka ko mun ka di ye a fɔ n ye n y'a k'i ye ale ko ɲɔgɔnmɛ muso kelen ni o sela dila ale ma o bɛ k'ale ka borifɛn ye ani ni bakɔrɔnin yɛrɛ dɔ sɔrɔla ale bolo o nɔnɔ bɛ to bɔla sɔn ka balo o la Ala kɛra ko cɛ ma e dɛsɛla ka Bani Israɛlakaw ka muso ka ɲininkali ɲɔgɔnna kɛ ne la wa Bani Israɛl ka muso ye layiru jumɛn ta a ye kumakan jumɛn fɔ ko Musa ye arijinɛ layiru ta ye a bɛ comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voulait que ce monsieur là ce villageois là fasse la même demande comme la demande de celle de la vieille femme. La vieille femme a demandé le paradis à Moussa. Et le prophète, tu es devant le prophète, tu as fait du bien à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète te demande maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La vieille demande une chamelle. Une chamelle et des chèvres. Mais c'est bon. On est cadré, allez makobo là, parce que Beni Jornangole du Gologoga. Donc, à la kera tu ne fais ni tchaye maniningalike. Maniningali mi yerbato nabe arjine soro subhanallah. Elle desela niningali kalila komi musokoroba ka Musa manininganyam musokoroba mi Bani Israël ka uchama. Donc l'histoire est basée sur quoi? Le prophète voulait que ce monsieur là demande le paradis comme la vieille femme, la vieille dame de Bani Israël a fait la même demande avec Moussa alayhi salam. Mais le monsieur, lui son problème c'était seulement la chamelle, c'était seulement aussi des chèvres. Donc subhanallah, enfaouni ambao. Si toi et moi aujourd'hui, on nous pose cette question-là, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On te pose la question, mais toi tu penses à ton visa. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en Australie, tu vas aller en Europe, tu vas aller en Asie. Ton rêve, c'est de réaliser ton rêve. On vient te poser cette question. Tu loues maison, tu n'as même pas de maison. Tu n'as même pas de voiture, tu n'as même pas de véhicule, tu n'as même pas de moto ni vélo. On vient te poser la question, qu'est-ce que tu veux? Entre toi et moi, là, quelle sera ta réponse? On dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Est-ce que c'est le paradis que tu vas demander? Est-ce que c'est le paradis que tu vas demander? Non. Ah, moi, j'ai pas encore mes papiers de... C'est pas quoi le bénéla, au Kamananga le bénéka. Ça dit, Adamadaya est tobi. Ah. Arjina be soro slaminu ka ɲiningali minnu la o ɲiningali ninnu kasuma toro an bolo ni ye kuma bale da i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ a ma tilela fana domu wurala sɔngɔ t'a bolo hali argent de poche t'a kun i b'ale ma ɲininka ɲiningali dɔ la e bɛ mun fɛ a bɛna f'i ɲɛna moi je vais un bon boulot mais baara ɲuman le kɔ n bɛ n ka vie gagner min na donc an faw ni an baw kira sallallahu alayhi wa sallam wallahi ni ɲiningali ninnu tun bɛ kɛ a bolo a caman na cɛ ye baara ɲuman min kɛ a ye a bɛ cɛ ka baara ɲuman lasigi a ma ni hɛrɛ ye min yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ cɛ ta kan pourquoi? Parce que cɛ nin y'ale bonya. Pourquoi? Ni cɛ ye kira n'a ka sahabaw ladon ka ɲa. Pourquoi? A ye karama ɲuman ta ka ɲɛsin o ma a fana tun bɛ fɛ ala ye hɛrɛ kɛ cɛ ye hɛrɛ min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ani ɲɔgɔnmɛ muso le kɔni mɛ ani chèvre kɔni mɛ ala kɛra ko ta k'o di cɛ ma donc o dila cɛ ma alhamdulillah ka d'a kan o le bɛnna ka demande ma o le kɛla ka demande ye an faw ni an baw arijinɛ ye yɔrɔ ye yɔrɔ min sɔngɔ gbɛlɛman b'ale ça coûte tellement cher dugukolo kɔ kan
ni ciden bana emin ta confirmer la Allah taala ka diɲɛ kɔfɛ ni ciden bana fɔla ko ebe do arjina kono sika tala alhamdulillahi rabbil alamin arjina Allah taala bo dima ame Allah taala dali ka anke ala karam man to nyuma uchama arjina kono ala mo kala arjina ka di ambela ka foni ma Allah taala bolo ala mo kala an fawni ambaw lalili kam belebele mi me ka di aw ma lalili kam fla a folo sungalo an dola chema amini ka se Allah ban watula jijani effort kala neni ebulu ka damna sungalo damna foka na se sungalo chemala yi se ko minke ye suseli minke ye tarawi minu seli ye qur'an lama minuke ye wajibili minuke ye deme minuke adon ka foko ni bara fana akelengile na behere ki makono me kakanga munke ka do fara jija ka damna tle tan loru flana foka tase alaba fame tan yere ye tle tan laban kono force courage ne recule pas donne-toi les sacrifices les aumônes barajman la chaya kadaka kaloni atoman janko ame Allah taala dali ka anka sumna Allah taala bul alamu kala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.